हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 त्रिकोणमितिर अनुशीलनी 4b तार ग जो रही जाइथिला ग विभाग तार सबु क्वेश्चन सॉल्यूशन करबा। वीडियो को एंड पर्यंत देखो आ जदि किछि डाउट आछि ताले कमेंट सेक्शन ले निहाती कमेंट करो। मु तमरो डाउट क्लियर पई सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर देबी। चलो ताले आज वीडियो को आरंभ करबा। देखो प्रथम क्वेश्चन ग विभाग रो प्रमाण करो 5 नंबर आई। देखो देछि tan 62 इक्वल टू एतिकी बोली प्रमाण करो। कौन प्रमाण करो tan 62 इक्वल टू एतिकी। देख मु जदि टिके रो पेन बदलै दिए जदि मु लिखिबी 62 इक्वल टू कौन 45 प्लस 17 45 जदि 17 मिसेबा ताले 62 होबो कि नहीं होबो। ताले उभय पार्श्व रे वर्तमान जदि मु tan जोड़ी दिए जदि मु उभय पार्श्व रे tan जोड़ी दिए ताले जो tan 62 इक्वल टू tan 45 प्लस 17। देखो सबरे तमे डिग्री लगे दबो मु डिग्री लगौ नहीं सबरे डिग्री लगे दबो tan 62 इक्वल टू tan 45 प्लस 17 इक्वल टू वर्तमान एबे राइट साइड रे तमे कोन करो tan a प्लस b रो फार्मूला पकाओ। tan a प्लस b रो फार्मूला होची tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b एटा कि नहीं ताले मु tan 45 जगह रे वर्तमान लिखि दउची 1 कारण tan 45 रो मान कोन 1 ताले 1 प्लस tan 17 by 1 minus tan 17 tan 45 जगह एठी भी 1 लिखा जिवो तेनु कोन हो जिवो 1 प्लस tan 17 by 1 minus tan 17। वर्तमान देखो इक्वल टू लगे दबा tan थीटा जे sin थीटा by cos थीटा ताले एटा हो जिवो 1 प्लस sin 17 by cos 17 होल by 1 minus sin 17 by cos 17 हर रे भी सेमिति करो tan 17 जगह रे sin थीटा by cos थीटा फार्मूला पकेगी sin 17 by cos 17 लिखि दियो। वर्तमान लबरे जदि हमें लॉस को नबा cos 17 को ताले कोन हबो ऊपर आसीबो cos 17 plus sin 17 by cos 17 by हर रे आसीबो कोन cos 17 minus sin 17 by cos 17 तळे मु एठी लॉस को नेली पुनी एठी भी लॉस को नेली बुझि पाछो एठी भी लॉस को नेली एठी भी लॉस को नेली तापर एतिकी वैल्यू आसिला। देखो ऊपर लबरे भी cos 17 हर भाव रे अछि तळे भी cos 17 हर भाव रे अछि कटि जिवो ताले रोइला कोन cos 17 plus sin 17 by cos 17 minus sin 17 बुझि पारलो ताले लिखि दबो अतएव tan 62 इक्वल टू जहा एपटे देइछि बुझि पारलो बा लिखि दबो प्रमाणित एटी प्रमाणित लिखि दबो प्रूव्ड लिखि दबो कारण आमे tan 62 को आरंभ रु नै के आसीथिले ता मान बाहर करी करी वर्तमान एटी पहुंचिले हमर मान जोटा देइछि सेटा प्रमाण करिया दिया जाइथिला तेनु एटा आंसर हे होला एबे प्रमाणित हे होला। वर्तमान सेकंड आई क्वेश्चन देखो सेमिति देइछि tan 70 इक्वल टू एतिकी प्रमाण करो। देखो मु 70 को लिखि परिबि कि नहीं 45 प्लस 25 45 रे 25 मिसा 70 होउची उभय पार्श्व रे जदि मु tan जोड़ी देबी tan 70 इक्वल टू tan 45 प्लस 25 इक्वल टू tan a प्लस b रो फार्मूला होची कोन tan a प्लस tan b by 1 minus tan a tan b ठीक अछि। वर्तमान tan 45 जगह रे हमें कोन पके दबा 1 पके दबा कारण tan 45 रो मान केते 1 1 प्लस tan 25 by 1 minus tan 25 देखो पुणी tan 45 जगह तळे भी मु 1 पके देली। वर्तमान सेमिति पूर्व क्वेश्चन भली तमे ब्रेक करो tan 25 को कोन हबो tan थीटा रो फार्मूला रे sin थीटा by cos थीटा ताले sin 25 by cos 25 तापरे हर रे आसी जिवो सेमिति 1 minus sin 25 by cos 25 कारण tan 25 जे sin 25 by cos 25 tan थीटा रो फार्मूला पड़ी होला। वर्तमान लबरे तमे लॉस को नियो cos 25 को माने एति कि मु करूची प्रथमे
cos 25 ହେବ ଲସାଗୁ ତାହେଲେ ଉପରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ cos 25 ପ୍ଲସ୍ sin 25 ତାପରେ ବାଇ ହରରେ ତମେ ସେମିତି cos 25 କୁ ଲସାଗୁ ନିଅ କ'ଣ ଆସିଯିବ cos 25 ମାଇନସ୍ sin 25 ବୁଝିପାରିଲ cos 25 ଉପରୁ ତଳୁ କଟିଗଲା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଲା cos 25 ପ୍ଲସ୍ sin 25 ବାଇ cos 25 ମାଇନସ୍ sin 25 ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ RHS ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS ତ ନବାନି ପ୍ରମାଣିତ ଲେଖିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ଆଇ କେମିତି କରିବ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଦେଇଛି tan 7a into tan 4a into tan 3a equal to tan 7a minus tan 4a into tan 7a minus tan 4a minus tan 3 ତମକୁ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି 7a equal to 4a plus 3a ତାହେଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବ କି 4a ରେ 3a ମିଶାଇଲେ 7a ହବ ପୁରାପୁରି ଠିକ କଥା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ tan ଲଗେଇଦେବି କ'ଣ ଲଗେଇଦେବି tan ଲଗେଇଦେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ tan 7a equal to tan 4a plus 3a tan 4a plus 3a କୁ ମୁଁ tan a plus tan b ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ କରିବି ବ୍ରେକ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି tan a plus b ଫର୍ମୁଲାରେ ବାହାର କଲେ ହବ tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b ଦେଖ এইটি tan 7 ଏଠି ବି ଲେଖ କାରଣ tan 7 ଆଗକୁ ଆମର ଦରକାରରେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ କର ଏପଟର ହର ଯାହା ଅଛି ଏତିକି ତାକୁ ନେଇକି ସେପଟେ ଗୁଣି ଦିଅ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ tan 7 ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟର ହରକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ହରକୁ ନେଇକି ଗୁଣି ଦିଅ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣିଦେଲି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ରହିଗଲା କେବଳ ଲବଟା ରହିଗଲା tan 4a ପ୍ଲସ୍ tan 3a ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ tan 7a ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଗୁଣିବ ଏମିତି କ'ଣ ତମର ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣିଲେ ହବ କ'ଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ tan 7a ମାଇନସ୍ ଦେଖ tan 7a into a କହିଲା tan 7a minus tan 4a tan 3a tan 7a minus tan 4a into tan 3a into ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଧରିଲାନି ଆମେ ତଳକୁ ଲେଖିଦେବା ଭଲ ହବ ମାଇନସ୍ tan 4a into tan 3a into tan 7a ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣିଦେଲି tan a କୁ ତାପରେ ସେପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ଲେଖିଦେବା tan 4a ପ୍ଲସ୍ tan 3a ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ tan 7a ମାଇନସ୍ ଏତିକି tan 7a tan 4a tan 3a ଆଚ୍ଛା ମୁଁ tan 7a tan 4a tan 3a ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତମକୁ କହିବ ଓଲଟା ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଣନ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଓଲଟେଇ ବି ପାରିବା ଏଠି ଦେଖ 4a 3a 7a ଏଠି ବି 4a 3a 7a ଖାଲି ଅର୍ଡର ଅଲଗା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଟାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ନେବି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେବି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଲେ ହବ tan ଯୋଉ ଭଳି ଦେଇଛି ସେମିତି ଏବେ ଲେଖିଦେବା tan 7a tan 4a into tan 3a କ'ଣ କଲି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ନେଲି କାହିଁକି ନେଲି ନା ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେପଟକୁ ନେଲି ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ tan 4a tan 3a ଅଛି ଏକୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ନେବି ନେଲେ କ'ଣ ହବ tan 7a minus tan 4a minus tan 3a ଅତଏବ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପଢ tan 7a minus tan 4a tan 3a এটা ନୁହଁ ଏଇଟା tan 7a tan 4a tan 3a equal to tan 7a minus tan 4a minus tan 3a ସେମ୍ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ଆଇରେ ଦିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇଭି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଅ ଆମେ ଜାଣୁ ଲେଖିଦିଅ ଆମେ ଜାଣୁ
आमे जानू कौन tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस वाई रो फॉर्मूला आमे कौन जानी चंती tan x प्लस tan y by 1 minus tan x tan y आमे एटा जानी चंती भलो भाबरे imply that tan x plus tan y इक्वल टू एतिक हला एबे इ जे हर अछि ए पाखरे कोन राइट साइड रे इ हर अछि पूरा संपूर्ण हर सेपटे नै गुणी दियो tan x plus y गुणन 1 minus tan x tan y एटा से पाखरे हर थिला एपटे आनी कि मु गुणी देली सेपटे आउ खाली लबटा रहिला tan x plus tan y हर तो एपटू पळे आसिला बाहरी की हर जो एटा अछि एटा कोन हला सेपटू पळेला ता सारे गुणी गला वर्तमान सेपटे केवल लबटा रहिला एबे कोन करो एटा को बंटन नियम रे या संगरे गुणी दियो ये प्रथमे एक संगरे जहा गुणिले सेया हबो tan x plus y into 1 केतेला tan x plus y तापरे हमें कोन करिया tan x plus y whole into tan x tan y equal to सेपटे अछि tan x plus tan y एतिक अछि वर्तमान देखो तुमको प्रमाण करिया को दिया जायछि एईटा को कोन एई दि जणक संगे प्रमाण करिया को दिया जायछि लेफ्ट साइड रे देखो tan x plus y minus tan x minus tan y एटा को आनिया पई हेले हमकु एई दिटा को सेपट को नबाको पड़ियो जोडा राइट साइड रे अछि तेनु मु कोन करबी राइट साइड रु लेफ्ट साइड को ताको नै जिवि tan x plus y minus tan x minus tan y देखो मु एई जो दिटा को लेफ्ट साइड को कोन करली नै गली वर्तमान राइट साइड रे जो एई वैल्यूटा मोर कोन आनिबी सॉरी लेफ्ट साइड रे एई वैल्यूटा को राइट साइड को आनिबी देखो इक्वल टू tan x plus y into tan x into tan y तार जो चिन्हटा थिला माइनस सेटा एपड को जेहेतु आइला चिन्ह बदली गला सेमते एटा देखो tan x रो चिन्ह बदली जाईची कारण से सेपड को जाईची जहार भी पार्श्व परिवर्तन हबो तार चिन्ह बदली जिवो प्रमाणित हला आई भी बुझी पारलो तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर v 5 नंबर v करिया को हेले तुमको एमिति लिखिया पड़ियो आमे जानू 45 इक्वल टू कोन 30 प्लस 15 सॉरी एमिति लेखनी एमिति टिके लेखो एका कथा लिखिले भी हबो किंतु एमिति लेखो भलो हबो 30 प्लस 15 इक्वल टू 45 इंप्लाई दैट tan उभय पार्श्व रे जोड़ी दियो 30 प्लस 15 इक्वल टू tan 45 ठीक वर्तमान देखो tan a plus b रो फार्मूला होची tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b tan 45 सेपटे सेपटे tan 45 मूल्य केते 1 वर्तमान हर रु नै कि सेपटे सब गुणी दियो हर रु नै कोन करो सेपटे 1 संगरे गुणी दियो 1 संगरे जहा गुणिले सेया हि जबो तनु 1 minus tan 30 tan सॉरी 30 लिखिबार थिला 30 tan 15 बुझी परछो मु डिग्री कोउठी भी लगो नाही तमे किंतु लगेइबो देखो एबे एटा को सेपट को नै नियो एटा को कोन करिया सेपट को नै नबा tan 30 tan 15 प्लस थिला प्लस रहिबो ई जे माइनस अछि सेपट को गले प्लस हे जिवो tan 30 into tan 15 इक्वल टू कोन होउची 1 केवल रहिला सेपटे एपडू सब पळेला सेपटे केवल डाहाण पटे एक ही रहिला वर्तमान देखो मु जदी उभय पार्श्व रे एक एक मिसेइबी उभय पार्श्व रे कोन करिवि एक एक मिसेइबी कारण राइट साइड रे 2 आनिया को अछि एठी देखो 2 अछि 2 आनिया पई उभय पार्श्व रे एक एक जोग करछि 1 प्लस tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 30 into tan 15 इक्वल टू सेपटे एक मिसेइली 2 हला ई जे एक रे एपटे एक मिसेइली आ देखो एपटे एक नथिला लेफ्ट साइड रे एक जमारू नथिला ए तीनोटी पद थिला tan 30 tan 15 tan 30 into tan 15 किंतु एठी एक भी मु नै आछि देखो एबे कोन हबो आमे कोन करिया ना प्रथम ए जो दुटा पद अछि एथरो आमे 1 कॉमन नबा कोन कॉमन नबा 1 कॉमन नबा 1 कॉमन ने हबो 1 plus tan 30 1 plus tan 30 आउ
tan 15 ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟା ଅଛି ଏ ଉଭୟରୁ ଆମେ କଣ କମନ ନବା tan 15 କମନ ନବା ପ୍ଲସ୍ tan 15 କମନ ଗଲେ ଏଠି ରହିବ 1 ଏଠି ରହିବ tan 30 ବୁଝିପାରୁଛ equal to 2 imply that 1 plus tan 30 କମନ ଗଲା ତାହେଲେ ରହିଲା 1 plus tan 15 equal to 2 ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ପଦଟା ଅଛି ଦିଟାରୁ ଆମେ 1 plus tan 30 କମନ ନେଇଗଲେ ୟା ପାଖରେ ରହିଲା 1 ୟା ପାଖରେ ରହିଲା tan 15 ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ VI ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା 5 ନମ୍ବର VI ସେମିତି କରିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ 35 ପ୍ଲସ୍ 10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 45 ଠିକ କି ଭୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଟ୍ ଯୋଡ଼ିଦେବା କଟ୍ 35 ପ୍ଲସ୍ 10 equal to cot 45 imply that cot a plus b ର ଫର୍ମୁଲା କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି cot a plus b ର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପକେଇବା cot a cot b minus 1 by cot b plus cot a equal to cot 45 ର ମାନ କେତେ କୁହ 1 imply that ଏଇ ଯୋଉ ହରଟାକୁ ଆମେ ସେପଟକୁ କାଟିଦେବା ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣି ଯିବ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ହର ଯାଇକି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣି ଯିବ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯାହା ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ ହୁଏ cot 35 into cot 10 minus 1 equal to cot 35 sorry plus ହବ ଏଠି plus cot 10 ଏକରେ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ରହିବା କଥା ସେଇଆ ରହିବ ଯାହା ଗୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଆ ରହିବ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା 1 କୁ ସେପଟକୁ ନବା ଏଟାକୁ ଏପଟକୁ ଆଣିବା ଏଗୁଡାକ ଏପଟକୁ ଆଣିବା ଦେଖ ମୁଁ ଆଣୁଛି cot 35 into cot 10 minus cot 35 cot 35 ସେପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଏପଟକୁ ଆସିକି ମାଇନସ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ cot 10 ଏକ ସେପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 1 ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ imply that ତମର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ଆମେ ମିଶେଇଦେବା କାରଣ 2 ଆଣିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଶେଇଦେବି cot 35 into cot 10 minus cot 35 minus cot 10 plus 1 ଏପାଖରେ ମିଶେଇଲି ସେପାଖରେ ବି plus 1 କରିବି imply that ଦେଖ ଏଇ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ cot 35 କମନ ନେଇପାରିବା କି ନାହିଁ cot 35 କମନ ନେଇ ନବା ରହିବ cot 10 minus 1 ସରି ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କରିଦବା cot 10 minus 1 ଥାଉ ସେମିତି ଥାଉ ଏଇ ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯଦି -1 କମନ ନେବି ତାହେଲେ ରହିବ cot 10 minus 1 ଏତିକି ରହିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେପଟେ ହେଇଗଲା 2 ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖ ଉଭୟରୁ ମୁଁ କଣ କମନ ନେଇ ଆସୁଛି cot 10 minus 1 କମନ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ 1 କମନ ନବା ଏଠି 1 ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏବେ ମୁଁ cot 10 minus 1 କମନ ନେଇଗଲି ରହିଲା cot 35 ଏଠି ରହିଲା -1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରମାଣ ତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଅତଏବ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ଚିହ୍ନ ଲେଖିଦବ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି 5 ନମ୍ବର VII LHS ନେଇ ନବ ଏମିତି LHS କଣ ନବ 1 by cot A plus tan B minus 1 by tan A plus cot B ମୁଁ cot A କୁ 1 by tan A ଲେଖିପାରିବି cot A କୁ 1 by tan A ଲେଖିପାରିବି cot theta equal to 1 by tan theta plus tan B minus 1 by tan A plus 1 by tan B ଏଠି cot B କୁ 1 by tan B ଲେଖିଦେବି equal to ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଲସାଗୁ ନେବି ତାହେଲେ ତଳେ ଲସାଗୁ ଆସିବ tan A ଉପରେ ହବ କେତେ 1 plus tan B 1 plus tan B tan A 1 plus tan B tan A ये जे tan A ଅଛି जे tan B सारे गुणिबो minus 1 by एठी tan B लसागु हबो ऊपर हबो tan A tan B plus 1 एटा को लिखिदवा उल्टे की ऑर्डर चेंज करके 1 plus tan A tan B एबे देखो एटा उल्टीबो 1 by
किछि p बाय q रहिले q बाय p उल्टी जाए सेमिति एठी कोन हबो tan a ऊपर पळेबो tan a बाय 1 प्लस tan a tan b प्लस माइनस अछि एठी हे जिवो tan b एठी भी उल्टीबो 1 tan b बाय 1 प्लस tan a tan b देखो हर सेम अछि कि नै उभयर 1 प्लस tan a tan b 1 प्लस tan a tan b ताले हमें सेटा लॉस आउ नै नबा 1 प्लस tan a tan b ऊपर आसी जिवो tan a जहा अछि सेया ऊपर यार लब आसी जिवो यार लब आसी जिवो माइनस केवल मझिरे रहइबो इक्वल टू एटा कहार फार्मूला tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b एटा हला tan a minus b रो फार्मूला ताले हला प्रमाणित चिन्ह लगे दबो तापर देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर v ट्रिपल आई देखो दिछि √3 plus cot 50 plus cot tan 80 इक्वल टू √3 cot 50 tan 80 अच्छा कहिलो 50 plus 30 केते 50 plus 30 होउची 80 मु जदि वर्तमान उभय पार्श्व रे tan लगेइ देबी मु जदि उभय पार्श्व रे tan लगेले तो √3 आसीबोनी 1 by √3 आसीबो cot लगे दूची tan लगे देले भी प्राय हेइ जिवो cot 50 plus 30 इक्वल टू cot 80 cot 50 plus 30 इक्वल टू कोन उभय पार्श्व रे cot लगे देली cot a plus b रो फार्मूला होची cot a into cot b cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a इक्वल टू cot 80 सेपटे देखो cot 50 into cot 30 रो वैल्यू केते cot 30 रो वैल्यू होची √3 minus 1 by cot 50 minus cot 50 एटी cot plus cot 30 हला √3 cot 80 को मु लिखि परिबी 1 by tan 80 लिखि परिबी कि नहीं 1 by tan 80 लिखि परिबी imply that एबे वज्र गुणन हमें कर दबा कोन कर दबा वज्र गुणन कर देले आसी जिवो cot 50 एटा √3 को आगु गाडी आनिबा √3 को एमिति लिखि दबा cot 50 √3 को लिखि दबा √3 cot 50 minus 1 इथरे गुणिबो आसी कि हर tan 80 हरि गुणिबो आसी कि इक्वल टू सेपटे 1 रे जाई गुणिबो कि cot 50 plus √3 1 रे तो जहा गुणिले सेया हबो एबे देखो मु गुणन करूची tan 80 को आ संगरे बंटन नियम रे √3 cot 50 minus tan 80 इक्वल टू √3 सॉरी भूल हेला गुणनडा टिके cot 50 into tan 80 आसीबो प्रथमे मु जतले आ संगरे गुणिबी tan 80 को √3 cot 50 tan 80 आसीबो माइनस tan 80 जतबेले एक संगरे गुणिबी तापरे रहिला cot 50 plus √3 एबे मु कोन करबी खाली अरेंज कर देबी देखो एठी जोटा अछि एटा गुट्टे पार्श्व रे अछि तनो मु tan 80 को सेपड को नै जिबी tan 80 को सेपड को नै गले tan 80 plus cot 50 plus √3 इक्वल टू √3 cot 50 tan 80 देखो प्रमाणित होईची कि नै प्रमाणित होई जाईची तले हमें प्रमाणित चिन्ह लगे दबा हे होला एबे तापर देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो देखो 6 नंबर दिया जाईची cos 75 और sin 15 मूल्य निरूपण करो बहुत इजी प्रथमे हमें cos 75 निर्णय करिबा तापर sin 15 करिबा cos 75 अच्छा cos 75 को तमे केमिति भांगी परिबो केमिति भाबरे देखो मु भांगी परिबी 45 plus 30 जदि मु 45 plus 30 लिखबी 75 हबो कि मो मन इच्छा भांगी परिबिनी जहार मान मते जणा अछि जो त्रिकोणमितिक अनुपात बा कोणर मान जणा अछि सेही आधार रे भांगीबी एठी मु 30 नेली मन कर 30 45 मु चाहिले 60 10 नै परिबी 60 15 नै परिबी कि 60 15 देखो 15 रो मान मते जणा नै sin 15 हो cos 15 हो tan 15 हो किछि जणा नै तणु मु एमिति मान एठी भांगीबी जेमिति मते जणा थिबो तार मूल्य cos a plus b रो फार्मूला कोन cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी इक्वाल टू cos 45 मान आम समस्त को जना √2 cos 30 मान केते √3/2 माइनस साइन 45 मान 1/√2 साइन 30 मान कौन 1/2 एबे आम उभय 1/√2 कॉमन नहीं जावा सॉरी एमती करनी एमती डायरेक्ट गुणी दियो √3 1 गुणिले √3 बाय तले आसीबो 2√2 माइनस 1/2√2 एटा लबरे लबरे गुण हररे हररे गुणिला इक्वल टू आसिला लॉस होगला 2√2 बाय ऊपर आसीजिवो कोन किछि भी तो गुणा हबा को नाही √3 - 1 ऊपर तले जदि आमे वर्तमान √2 को गुणी दबा ऊपर तले कान परिमेय करियार अछि तले आसीजिवो √6 - √2 बाय 4 जदि न करिवो एतिकी रे छाडी दबो √2 न गुणी की भी हबो एटा तले आंसर हबो कोन √6 - √2 बाय 4 बुझी पारलो बे तापर देखिबा नेक्स्ट sin 15 मान केमिति निर्णय हबो sin 15 मान सेमिति ब्रेक करो sin 45 - 30 करो 45 - 30 देखो 15 sin a - b रो फार्मूला होची sin a cos b minus cos a sin b इक्वल टू sin 45 रो मान होची 1/√2 cos 30 रो मान होची √3/2 माइनस cos 45 होची 1/√2 sin 30 होची 1/2 देखो √3/2 √2 एठी आसी गला माइनस 1/2 इक्वल टू लॉस हो होई 2√2 ऊपर आ जिवो √3 - 1 एतिकी रे तमे छाडी परिबो बा तमे कोन करि परियो ऊपर तळे √2 गुणी की परिमेय हर को करि परियो तापर देखबा नेक्स्ट 7 नंबर आई हेलो 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 7 नंबर आई देखो कोन देइची 7 नंबर आई देइची cos अल्फा इक्वल टू एतिकी sin बीटा इक्वल टू एतिकी हेले sin अल्फा माइनस बीटा केते हबो sin अल्फा माइनस बीटा फार्मूला तुमको आसुची कि नहीं फार्मूला न आसिले करि परियोनी sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा माइनस बीटा फार्मूला एटा देखो sin अल्फा बदल रे मु लिखिबी केते sin अल्फा बदल रे अच्छा आगो टिके एमिति कर दबो आगो टिके cos अल्फा देइची मु कर दोउची नहले देखो एमिति कर दबो देखो cos अल्फा केते 8/17 आमे जानि छंती कोन sin अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा रो स्क्वायर रूट फार्मूला अछि 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होची 8/17 रो स्क्वायर रूट इक्वल टू केते हला 64/299 299 एठी जिवो माइनस 64/299 299 रु 64 काटिले हबो 225/299 स्क्वायर रूट इक्वल टू 15 केते 17 15/17 सेमिति एठी देखो देइची sin बीटा देइची केते देइची sin बीटा 5/13 देइची ताले मु cos बीटा बाहर करि परिबी cos बीटा इक्वल टू कोन 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा रो स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 माइनस 5/13 रो स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 माइनस 25/169 रो स्क्वायर रूट इक्वल टू 169 माइनस 25/169 रो स्क्वायर रूट इक्वल टू केते हबो 144/169 रो स्क्वायर रूट इक्वल टू आसीबो 12/13 केते आसीबो 12/13 एतिकी आगो निर्णय कर दबो एतिकी निर्णय कला परे sin अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला तमे पकेबो एतिकी निर्णय कला परे कोन करिवो sin अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला पकेबो आ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दबो देखो sin अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला कोन sin अल्फा माइनस बीटा रो फार्मूला होची sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा रो फार्मूला sin अल्फा रो वैल्यू हमु जणा अछि 15/17 एटा sin अल्फा रो वैल्यू इनटू cos बीटा रो वैल्यू केते cos बीटा रो वैल्यू होची 12/13 केते 12/13 माइनस cos अल्फा रो वैल्यू होची 8/17 इनटू sin बीटा रो वैल्यू होची 5/13 एडी देइची दीटा जाको एदिटा देइची आमे एई दीटा जो निर्णय कले
ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଲସାଗୁ ନେବା। ଲସାଗୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣନ କରିବା 17 ଆଉ 13କୁ। 17 13 ଗୁଣିଲେ ଏଠି ଯାହା ହେବ ଏଠି ସେଇଆ ହେବ, ତେଣୁ ଲସାଗୁ 17 ଗୁଣନ 13 ତ ଆସିବ। ଉପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଉପରେ କିଛି ବି ଗୁଣା ହେବନି କି ମିଶା ହେବନି କି ଫେଡ଼ା ହେବନି। ଉପରେ 15 × 12 ଏଠି ରହିଯିବ, ମାଇନସ୍ 8 × 5 ଏଠି ରହିଯିବ କି ନାହିଁ। 15ର 12 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 180 ହେବ। 180 ମାଇନସ୍ 40 ବାଇ 17ରେ 13 ଗୁଣିଲେ 170 51। 170 51 କେତେ ହେବ 170 ଆଉ 51 ମିଶିଲେ ହେବ 221 ହେବ। 221 ତମେ ଗୁଣିକି ଚେକ୍ କରିଦେବ। 180ରୁ 40 ଫେରିଲେ 140 ବାଇ 221। ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। 1391 1 9 13 କେ 13 13 9 କେତେ 22। ଠିକ୍ ଅଛି। 180ରୁ 40 ଫେରିଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ। 7 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି tan A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି cot B ଏତିକି ହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ର ମାନ କେତେ। ଦେଖ tan A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ cot B କେତେ ହେଇଥିବ କୁହ। cot B କେତେ ହେଇଥିବ ତମେ ଭାବୁଛ। ବିଟା ଆମର ବିଟା ଭଳି ହେଇଯାଉଛି। cot B ହେଉଛି tan A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2। ତାହେଲେ cot A କେତେ ହେଇଥିବ। cot A ହେଇଥିବ tan A ର ଉଲ୍ଟା। cot A ହେଉଛି କ'ଣ tan A ର ଉଲ୍ଟା, 1/2 ର ଉଲ୍ଟା କିଏ 2 ବା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ। ସେମିତି cot B ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ। cot B ଦେଇଛି କେତେ 3। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ a ପ୍ଲସ୍ b ର ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ tan କ'ଣ cot A ପ୍ଲସ୍ b ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। cot A ପ୍ଲସ୍ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ। cot A ପ୍ଲସ୍ b ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି cot b into cot A minus 1 by cot B plus cot A। ଏଇଟା ହେଉଛି cot A plus B ର ଫର୍ମୁଲା। ଆମକୁ ଯାହା ମାନ ଜଣା ଅଛି ଆମେ ପକେଇଦେବା। cot B ର ମାନ କେତେ 3, cot A ର ମାନ 2, 3 ଦୁନେ 6 ମାଇନସ୍ 1 by cot B plus cot A 3 2 5। 6ରୁ 1 ଫେରିଲେ କେତେ ହେଲା 5 by 5 କେତେ ହେଲା 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ cot A plus B ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। କହିଲ cot ର କୋଉ କୋଣ ଆମର 1 ହେବ ମାନ cot 45। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯଦି ଆମେ cot କାଟିଦେବା ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b କେତେ ହେଲା 45, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି tan ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି ହେଲେ ଏଇଟାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର tan ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ tan ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 1 ମାଇନସ୍ tan ଆଲଫା ବାଇ 1 ପ୍ଲସ୍ tan ଆଲଫା। ଆଚ୍ଛା tan ବିଟା ରହିବାକୁ ଦିଅ। 1 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା tan 45। tan 45ର ମାନ 1 ମାଇନସ୍ tan ଆଲଫା ଥିଲା ରହିଲା ବାଇ 1। ଏଠି 1 ଜାଗାରେ tan 45 ପକେଇବନି, ଏ 1ଟାକୁ ଛାଡ଼ ଏକୁଟିଆ, ପ୍ଲସ୍ tan ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ tan 45 ଏଇଠି ଲେଖ। ଆଉ ଥରେ ତମେ ପଚାରିବ ଏଠି କେମିତି ମୁଁ 45 ଲେଖିଦେଲି tan 45। ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ 1 ପ୍ଲସ୍ tan ଆଲଫା, ହରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1 ପ୍ଲସ୍ tan ଆଲଫା ଅଛି। tan ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଯଦି ମୁଁ 1 ଲେଖିଦେବି କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ 1ରେ tan ଆଲଫା ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ tan ଆଲଫା ରହିବ। ଏଇ 1 ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି tan 45 ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ। tan 45ର ମାନ 1। ଏବେ ଦେଖ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ tan ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି କୋଉ ଭଳିଆ ପାଟର୍ନରେ ଅଛି ଦେଖ tan 45 ମାଇନସ୍ tan ଆଲଫା ବାଇ 1 ପ୍ଲସ୍ tan ଆଲଫା tan 45। ତାହେଲେ ଏଇଟା tan A ମାଇନସ୍ B ଫର୍ମୁଲା ଭଳି ଲାଗୁନି କି। tan A ମାଇନସ୍ B ଫର୍ମୁଲା ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା tan 45 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ 45 ଅଛି, B ଜାଗାରେ ଆଲଫା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ tan 45 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ B ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମେ tanକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମେ tanକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା, ତାହେଲେ 45 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ହେବ B। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45। କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ସରି ଏଇଟା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା 45 ଆସିଲା। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି tan ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା। tan ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ମାନ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। tan ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ମାନ
निर्णय କରିବାକୁ हेले आमको tan अल्फा प्लस बीटा जगह 45 पकेବାକୁ पड़ियो tan 45 ହେଲା 1 केते देखो सहज थिला क्वेश्चन टा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आई 8 नंबर आई देछि जदि a + b + c = 90 तेबे प्रमाण करो एटा हबो देखो दिया हेछि a + b + c = 90 वर्तमान मु कोन करिवि a + b को तो रखिबि किंतु c को सेपट को बाहर कर देबि c को सेपट को बाहर कर देले -c हे जिवो इंप्लाई दैट मु एबे कोन करिवि देखो सबुरे कट लागि छि मु एटी कट लगै दोछि उभय पार्श्व रे कोन लगै दोछि कट लगै दोछि कारण कट ऊपर हमको प्रश्न अछि तेनु कट मु उभय पार्श्व रे लगै देली कट 90 - c इंप्लाई दैट एपटे कोन करिवो कट a + b रो फार्मूला पकेइबो फार्मूला पकेले कोन हबो कट a + b रो फार्मूला होछि कट b cot a -1 by cot b plus cot a equal to cot 90 - थीटा एपटे cot 90 - थीटा रो फार्मूला पडियो cot 90 - थीटा होछि कोन माइनस सॉरी माइनस तो आसीबोनी tan थीटा आसीबो tan थीटा जगह रे c अछि मु लिखिबि tan c इंप्लाई दैट एबे मु कोन करिवि आउ टिके एटा को लिखिबि आउ सिंपलीफाई करिवि को साइड को राइट हैंड साइड को आउ टिके सिंपलीफाई कला परे वज्र गुणन आमे गुणन कर दबा नै कि हर को से पाखरे देखो tan c जे कोन 1 by cot c कि नुहे tan थीटा जे cot थीटा रो रेसिप्रोकल तेनु tan c = 1 by cot c लिखि परिया इंप्लाई दैट एबे जो हर एटी वज्र गुणन हबो ठीक वज्र गुणन कर दियो वज्र गुणन कले cot b cot a -1 into ए जो cot c राइट साइड रो हर cot c जाई गुणी जीवो इक्वल टू cot b plus cot a imply that cot b एठी बंटन नियम रे गुणन करो cot c को आनी कि आ संगे प्रथमे गुण गुणिले कोन हबो cot a into cot b into cot c मु ऑर्डर रे केवल लिखि देइछि गुणन क्रम विनिमय नियम पालन करे सेत पई मु चाहितिले cot b cot a cot c भी लिखि थांती किंतु एका कथा हबो एते मु एमिति लिखि देली -1 संगे cot c गुणिले केते हबो -cot c हबो इक्वल टू सेपटे जहा थिला सेया रहिबो cot b plus cot a बुझि परलो एबे देखो मु जो cot c अछि से पाखु बाहर कर दोछि कोन कर दोछि cot c को केवल cot c को सेपटो बाहर करछि cot a cot b into cot c equal to सेपटे ऑर्डर रे लिखि दोछि cot a plus cot b थिला राइट साइड रे ए दिटा वैल्यू cot c आसिला plus cot c देखो एटा केवल ऑर्डर चेंज कर लेफ्ट साइड को नै गले हमर प्रमाण होई जो लेफ्ट साइड को राइट साइड नै जो राइट साइड को लेफ्ट साइड को खाली इंटरचेंज करो cot a plus cot b हेई ऑलरेडी जाई छी आउ किछि करियो को नै cot c इक्वल टू cot a cot b खाली पार्श्वडा सीधा करी के हम लिखि दबा प्रश्न रो जहा देइछि सेमिति लिखि देले प्रमाणित होयला बुझि परलो देखो 8 नंबर सेकंड आई एठी सेमिति करिवो कोन करिवो a plus b plus c equal to 90 डिग्री दिया हेछि तमे कोन करो a plus b को रखो गुटे पार्श्व रे c को 90 पाखो को बाहर कर दियो एमिति तमु मने रखियो पड़ियो a plus b रहिबो c बाहर आर पार्श्व को जीवो एटा तमु मने रखियो पड़ियो तापरे देखिबो कोन केमि जानिबो जे tan आमे उभय पार्श्व रे लगेइबा बोली कारण देखो सबु थिरे तमरो क्वेश्चन लो tan ही लागिछि तेनु तुमको tan लगेया पड़ियो उभय पार्श्व रे देखो सबुरे tan अछि कि नै सबुरे tan अछि भरी भरी की तेनु tan आमे उभय पार्श्व लगे दबा एबे देखो लेफ्ट साइड रे tan a plus b रो फार्मूला पड़ियो tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b equal to tan 90 minus theta एठी पड़िबो की फार्मूला tan 90 minus theta रो जोटा की हला cot theta cot c हे जिवो imply that tan a plus tan b एपटे जहा अछि से रखो देखो राइट साइड रे तमरो cot c अछि कोन अछि cot c अछि किंतु cot हमरो दरकार की किछि cot किछि भी दरकार नाही त हमें 1 by cot c को उठै की tan c लिखि दो cot रो रेसिप्रोकल tan tan रो रेसिप्रोकल cot माने व्युत्क्रम
ତେଣୁ କୋଟ୍ କୁ ଆମେ ଉଠେଇବା, କୋଟ୍ ବଦଳରେ ଟାନ୍ କରିଦବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବ, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦବ। ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦିଅ। ଉପରେ ଲବ ଅଛି ଯୋଉ ଟାନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଟାନ୍ ବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି କିଏ ଗୁଣିଯିବ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ର ହର ଗୁଣିଯିବ ଯେ କି ଟାନ୍ ସି। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କିଏ ଗୁଣିଯିବ, 1 ମାଇନସ୍ ଟାନ୍ ଏ ଟାନ୍ ବି। ଏଇଟା ଯୋଉ ହର ଅଛି ସେଇଟା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯାହା ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଟାକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ। ଟାନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟାନ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଟାନ୍ ସି, ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣିଦେଲି, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ ଟାନ୍ ଏ ଟାନ୍ ବି। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ସେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଏପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଅଛି ଟାନ୍ ଏ ଟାନ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସେପଟେ ଥିଲା ଯାହା ସବୁ ଟାନ୍ ବି ଟାନ୍ ସି କୁ ଆଗ ଲେଖିଦିଅ, ଟାନ୍ ବି ଟାନ୍ ସି ପ୍ଲସ୍, କାରଣ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ତମେ ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଟାନ୍ ଏ ଟାନ୍ ସି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1। ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଟାନ୍ ଏ ଟାନ୍ ବି ଟାନ୍ ବି ଟାନ୍ ସି ଟାନ୍ ଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ଟାନ୍ ଏ ଟାନ୍ ସି, ଏକା କଥା, ଗୁଣନ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ତେଣୁ ଏଟା ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଯାହା ଦେଇଛି ସେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରମାଣ ଅଲରେଡି ତମର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ 9 ନମ୍ବର ଠାରୁ ବାକି ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜର ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ତମେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି, ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।